Hey guys, welcome to our creator event. I'm so glad to see so many friends from the HOK community here with us today. In today's 20-minute session, we're gonna focus on operations and help you figure out how to keep your account growing steadily. First, we will cover how to quickly and clearly define your positioning, build your unique style, and stand out from other creators. Second, we will teach you to analyze your content data and use it to improve your work. Third, we will share tips on managing and retaining your audience, keeping fans engaged, and maintaining steady content performance. Whether you are new or experienced and looking for a breakthrough, you will get practical, actionable steps. Let's jump into the core content. So let's get started, dive straight into the core content. A lot of creators, especially new ones, tend to have this problem. They post a piece of content today and they try a whole new style tomorrow. In the end, they might have posted content in every style, but each one's data is just so-so. This is where a crucial stage for creators in the early days of their creation, self-positioning. We've prepared a few ways of thinking to help you clarify your self-positioning along with some high-quality reference cases. You can check your own abilities and strengths and develop your unique style. First of all, clarify your general direction. We can use 6 key questions to fix on your core advantages and content track. First, game understanding. Do you have a clear understanding of HOK's basic workings, hero strengths, and version rhythm? Or can you master them quickly in a short time? Second, game experience. Have you played mobile games such as League of Legends? Third, core skills. On-camera performance, unique voice, high operational level, smooth editing, painting, design, or others such as multilingual translation, local mini mining. 4. Content conversion ability. Can you convert the above skills into specific content? For example, if you're a top player, then you could share real gameplay. If you have funny voice, then you could make some interesting clips. 5. What value do you provide to players? Practical tips, soulful connection, visual impact, or cultural connection. 6. Preferred content form. Tutorial guides, interesting skills, highlights, skin edits, or game talk. Now that you've clarified your direction, what should you do next? Start with content that suits you and choose ideas that match your style and interests. Second, use voiceover to show your true self. It can build your confidence and help you connect with your audience. 3. Post during busy hours. Find out where your audience is most active and post at that time. 4. Keep creative and focused. Good quality content plus hard work equals growth. 5. Know the game and love the game. When your content comes from real gaming experience and feelings, it will be more powerful. 6. Find your style. Whether it's excitement, humor, storytelling, or guides, remember to focus on what can better show your unique style. 7. Talk with your fans. Reply to comments actively and join discussions. Don't be afraid to support the game. Your voice matters. 8. Post often, especially during busy hours. It's easier to build trust and make yourself more visible this way. Now that you are started, how do you do it better? First, have game understanding. First, determine whether you understand this game. If yes, work to master it. If not, consider how to combine it with your other strengths. Take video editing, for example. Your editing or montage skills should stand out from average players. You can combine storylines to make high-energy edits, or use unique montage techniques to craft strong narrative ideas that deliver visual impact and impress your audience. Second, combine your advantages as much as possible.
Analyze your strengths and skills, such as a good voice, on-camera presence, drawing skills, or special effects editing. Clarify your personal positioning and see how you can combine these strengths to create video content. If you are still unsure of your positioning, you can also learn from top creators in your field. Here are some reference cases of benchmark authors. First, Author Cube's fixed creation mode is video plus voice explanation. The author's creation content is extensive, covering many aspects such as event explanation, skin explanation, and match explanation. The author has a wide audience and his unique features. And let's see the casework 1. Pantas saja skin di Renji ini dijuluki skin pay to win sama anak-anak HOK. Masalahnya bukan karena ngasih damage tambahan, tapi karena saking bagusnya bisa bikin musuh terhipnotis. Biasanya kan kalau kita lihat efek serangan dari hero lawan ada rasa sakit tidak langsung dari visualnya yang bikin kita sadar kalau darah hero kita terus berkurang dan akhirnya waspada. Nah, kalau melawan di Renji skin Lunar ini, alih-alih merasa sakit ngelihat efek serangannya malah berasa diberkahi saking bagusnya efek dan ornamen skillnya, ditambah partikel kuning ala padang pasir yang mempesona. Jadi nggak sadar tuh kalau darah hero kita kecicil berkurang hingga akhirnya sekarat kayak terhipnotis. Itulah kenapa kalau lu seorang farmlaner harus punya skin ini sih, karena selain main di Renji itu nggak susah dan punya anti CC, ditambah sama kekuatan hipnotis dari skin ini, udah deh auto enak banget ngerengket lu. Okay, let's see the case number 2. Kemarin masalah warna diprotes, sekarang masalah kostum lagi yang katanya nggak Nyi Roro Kidul banget, nggak berasa Indonesianya, malah kayak Donghua. Gara-gara komen ini gue coba ngulik lagi seharian, karena bisa saja kan HOK memang salah, dan ternyata jawabannya adalah gue malah makin kagum sama tim kreatif game ini. Pertama, masalah mahkota. Untuk bahas ini kita harus balik ke asal-usul Nyi Roro Kidul yang diyakini dulunya adalah putri dari Prabu Siliwangi di Pakuan Pajajaran, Jawa Barat, yang mana berarti legenda ini juga terkoneksi dengan budaya Sunda. Itulah kenapa mahkota ini sangat serasi jika dipadukan dengan mahkota asli dari Prabu Siliwangi tersebut, khususnya pada ornamen samping, depan, dan hiasan batu akiknya. Tentu desainnya dimodernkan agar terasa lebih feminin dan bisa menarik minat anak muda, namun tetap sesuai dengan konsep ukiran tradisional Pakuan Pajajaran, Jawa Barat. Ya, simpelnya sebenarnya malah konsep seperti ini sudah dipakai di pakaian adat pernikahan suku Sunda kayak gini. Jadi ini udah Indonesia banget loh. Nah, yang kedua, masalah konsep lingkaran di punggung skin ini disebut malah seperti menggambarkan seorang dewi dari kebudayaan Cina. Padahal kalau kita tengok arca dari Prabu Siliwangi, ayah dari Putri Kandita alias Nyi Roro Kidul tersebut, terlihat konsep ornamen serupa, dan ini pun juga didapati pada arca Putri Diah Pitaloka yang berasal dari salah satu kerajaan Sunda pula. Jadi konsep cincin ini juga ada di budaya Nusantara. Terus yang ketiga, banyak yang protes juga masalah paus. Nah, ini jawabannya simpel banget, karena laut selatan di pesisir Pulau Jawa itu menghadap Samudra Hindia yang merupakan habitat bagi ikan paus. Selain itu, kepercayaan masyarakat pesisir selatan sering menganggap ketika ada paus terdampar, maka itu sebagai simbol sungkem kepada kekuasaan sang ratu Nyi Roro Kidul. Nah, simpelnya skin ini merupakan rangkuman cerita Nyi Roro Kidul ketika masih menjadi seorang putri di sebuah kerajaan Sunda hingga menjadi seorang penguasa di laut selatan Pulau Jawa. And here's the second benchmark author, William. William's fixed creation mode is also video plus voice explanation. The author mainly focuses on explaining and commenting on heroes and skins. The covers, style, and content of his works are all consistent, with clear memory points and a distinct personal style. And here is his homepage works display. Let's see the casework 1. Season berikutnya yaitu bernama Yengo atau nama aslinya Yenke, tapi kebetulan hero ini susah banget jir. Yes, ini konsepnya kayak Hanzo, tapi bedanya bisa berubah jadi hero musuh sekaligus bisa pakai skill-skill hero musuhnya. Mungkin kedengarannya simple, tapi enggak, ini susah banget cuy. Ditambah gue skill icu banget pakai hero ini. Mau dapet kill satu aja susah banget gue loh. Wow, Satya Allah iketiran, Cong Isa Satya Allah iketiran. 恭喜你了，终于改掉了。 好。 Sebenarnya kalau mau ditelusur, hero ini juga rada jarang dipakai di server China. Di turnamen KPL-nya juga jarang banget di-pick. Dan kalau mau ditelusur lagi, hero ini sebenarnya masuk ke dalam kategori Lao Chumen di mainland China. Lao Chumen tuh apa? Basically sudah hero yang paling dark season di Hoka. Ya kayak Hanabi, Argus, Jilong, Layla, gitu-gitulah. Karena dia emang saking susahnya dipakai, darah juga tipis lagi.
拔毛也是好玩的，我喜欢。对呀、对呀，对呀，对呀，对呀，对呀，我第一次听到你说对呀，对呀，咦，我不知道，我不知道，这个是我的声音就是这样子。对呀、对呀、对呀，因为对呀，我不知道，可能好像如果你想说咿呀咿呀咿呀咿呀是一样的。对呀对呀咿呀对呀。因为我们更多的回答是对的，是的，很平静的，对的，哦，是的，是的，嗯。嗯。 Okay, let's see the case number 2. Bang, coba bahaskan Chinese New Year Hawkan 2026 Year of the Horse. Baiklah. Jadi dalam rangka merayakan Imlek tahun ini yang memiliki elemen kuda api, tentunya Hawka sebagai game paling populer di China menyelenggarakan banyak sekali event-event, terutama di server China sendiri. Dan udah jelas untuk skin seperti biasa dibikin full niat sama Hawka. Gak cuma satu doang, tapi ada banyak skin-skin Imlek yang punya kualitas kayak skin legend. Bahkan sinematiknya aja manjain mata bener kualitasnya. Anyways, gue sebenarnya bisa support dan gue juga udah beli skin Dolia. Despite elemen Imlek tahun ini kuda api, tapi entah kenapa Imleknya jatuh ke hero air si Dolia. Pertama buat efek skill 2-nya visualnya indah banget, ada visual lautannya gitu di kolamnya. Terus efek skill 1-nya juga memukau banget, bagus juga berpaduan biru sama kuningnya. Efek recallnya juga gak kalah indah, lu bisa lihat dia recall bareng sama kudanya. Dan buat ulti sih juga oke lah efek visualnya. Secara overall nih efeknya visualnya bener-bener keren, saking kerennya malah kadang bisa nge-lag karena efeknya pada HD semua. Maklum HP kentang. Dan enaknya ini juga kebetulan klop kalau setim sama hero yang dapet skin Imlek juga kayak si Tiao Chan. Jadi dia bisa spam ulti sama skill-skillnya terus berkat bantuannya Dolia. Meski versi cowoknya juga nggak kalah ganteng, efek juga tentunya nggak kalah bagus, apalagi kalau dicampur sama skin Imlek lainnya. Dan kayaknya karena ada event Imlek juga, ada semakin banyak juga orang China yang main di server global. Aku mau makan mie sekarang. 咋了？狄仁杰，你在说什么？ Aku mau makan mie. Aku mau makan mie. Kamu ganteng. 啥玩意？你说普通话能不能标准一点？有一个缅北的都比你标准。 Maaf, aku bukan orang Cina. 阿里阿里蹦给阿里，狄仁杰，你是福建仔吗？ Aku bukan orang Fujian. Aku orang Indonesia. 三一木 GY， Aku nggak tahu kamu ngomong apa. Kamu bisa 狗 ngomong 东西他妈的， Indonesia 作为一个中国人，普通话都没有标准。 Kamu bisa ngomong bahasa Indonesia tidak? 还他妈微凉，狗东西，普通话能不能标准一点？普通话会不会说？ Apaan sih? Aku nggak tahu kamu ngomong apa. Tapi overall